Mercy forgives our past. அவருடைய இரக்கங்கள் நம்முடைய கடந்த கால பாவங்களை மன்னிக்கிறது. దయా అనేది కనికరం అనేది గడిచిన పాపములను క్షమించును. We can find grace to help in time of need. ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபையை நாம் அடைந்து கொள்ள முடியும். తగిన సమయమున సహాయం పొందు కృప మనం పొందుకొని ఉన్నాము. It is this grace that keeps us in the forgiven state until he comes. அவரது கிருபை மாத்திரமே பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்ட நிலைமையில் அவர் வருமுறை நம்மை காக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ఆయన కృప మాత్రమే మన పాపములను క్షమించి ఆయన వచ్చే వరకు మనల్ని కాపాడును. Oh, because he's a faithful high priest, he's moving in the midst of the golden candlestick. அவர் உண்மையுள்ள பிரதான ஆசாரியனாக இருக்கிறபடியால் பொன் குத்து விளக்குகள் மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். ఆయన నమ్మకమైన ప్రధాన యాజకుడై ఉన్నందువలన బంగారు దీపవృక్షం మధ్య ఆయన సంచరించున్నాడు. Oh, dear church of God, the high priest is walking in our midst this afternoon.